وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء ومن تبعهم بخير وإحسان ووفى تنقلين كلا على لا كبو شتنما من كان بنفندي kamata alala nemala anyana dina kumanya na folola ala tola mahinalale aladi hinalale aladi ni ala tando di islama kemana musulman be wasa ya kisi nema tarala an kunti muhammadinya nabi nyuma suandeni men kafsa nabi nyuma bela denindi akafisa kila mo bela denindi akafisa alala dalfin bedi sankono dalfinu dukulu kan dalfinu kwajiba kan dalfinu animini kwajiba kono animini sani dutela rasul muhammad kisi nema alama gididanye akafisa ul bela denindi nya kisi nema tarala anye akisi nema tarala bondo nkolinye akisi nema tarala ala saba nyomalinye kisi nema tara ambe mbakoro mane ankara mol nye minu bara wala sila la bato kala miria la sabati kala kumakan barake ha alikiamalu. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-qawli kama a'udhu bika min fitnati al-amali wa a'udhu bika an atakallafa ma la a'lamu kama a'udhu bika min al-ujubi bima a'lamu. Dari mansa duni mansa siti beritra yena tangka kabokuma fitna ma beritra yena tangka kabobaraju fitna ma beritra ganang kulo kuma kodo mamilo komi beritra nyaminka yena tangka kabokabangede mama kodon kamilo. اللهم إني سألتك بنبي محمد وبما تلاه من الكتاب المنزل وبحرمة الصديق صاحبه كذا عمر وعثمان ورابعهم علي وبآل بدر والصحابة كلهم والتابعين أولي المقام الأمثل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا بالزمان أولي. Mansa duni mansa siti hina mansa britran kunti muhammad li hormala ketera lugurana bali hormala o mina jida ama kaban ketera mansa duni mansa siti sena abubakar siddiq li hormala de nyuma ketera utatuna li hormala nisi sena omar di ketera utatuna li hormala no sayyidina usman di ترى وتاتنا لحرم لنو سيدنا علي بن ابي طالب على مرادي دا علما بريترا سابا نيمالو لحرم على منو كاسيتا كافي بدر بكنا كان وبدر كله كنولي سنين كندي سونغارو تلتان ورون لا بدر كله باكدا رسول محمد كسينما على ما جدانيا على سابا منو كوكله باكي افي كايدا كدنيا موملا ko wiya fanka na mankan wara da nyanya kan ko bitole tunya doya da nyanya kan abulokolo nya da nyanya kan ko tunya le yeleto sanna bandan jula o kera sinin kende kunyole ma songaro tile tanoron la saba minin ka wokele ke rasul muhammad fe kisinema alama gidan baritara wal hurmala miritara tabi'in al-mintunda wala sila nyuma labatu ko
ka ta awati umol ma kana se ambe mbako do manuma britara li hurmala yafa amma anna baraju taminunu junubul yulu yafa anye wala taminin kofe badema silama la ginakalu anna memba lo évasion télévision barakanina ka baralani a patron kalbela kanda ala mo keda ka alaina anna sa afril bela ala mo keda minute lo malone albadema alhaj lamin sanon la kabo affaires religieuses là directeur général adjoint du Fonds national de la zakat et de waqf zakan waqf bom min créé ni anne mansa nyuma le boulot sandu wasila nyuma kan organisation bolo ma bunya bolo ma gbulia bolo ma ko makakali yalla zakat dila nyamin kan kada talang égyptienne yalla zakat dila nyam kan kada tala marocaine yalla zakat dila nyam kan kada tala libanais yalla zakat dila nyam kan alla liban jamana kan kada tala tunisienne ya kala nyam kan algérienne ya kala nyam kan kada tala mauritanienne ya dila nyam kan kada tala soudanienne ya dila nyam kan kada tala badema lagine ka woditi ya ministre na ho cadre ne a woditi be a libanais na falafin fenfe ni wodi ya bolo lagine territoire kan lagine mansa nyoma lubara zaka créé ka bonsi ka directeur général si ka banka directeur général adjoint si cadre toltunola anne ligue islamique affaires religieuses nyemoba kodo ni alhaj Jamal Banguradi badi malu anye tunya fo nyonye jaka yedi la lagine de ma yedi la nyame ka dinya te wodi na do madia dinya ma jahannama lilani afe gouvernement ko ni mbara doni bo gere kunde beni la doninde beni la doninde ele kramo la doni mindi yo fo ka danye wodi til la doni mindi wodi yo ke ka danye mansal la doni mindi wodi yo ke ka danye ambara ya anya tamila nyon na limiti le nyon na ila dande kan ko bile idunyo la dando anya zakadinya min kala la gina kam walla lo nyon do silama bolokolo no kalu fudo nyon do zakadinya todi zakadinya todi amma ye jamana sikan zakai dilanya oka ambe wala maka ni mini fenema anya ila television ala kole kwa kasilama bunya ka bunya ye ala tadi bunya ye ala la kila tadi bunya ye mu'minu de gana molle tadi walillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin wodo ni kere silama sola ya so ani bunya bulukulu yere nyaka ni kere silama genna ya gen ani bunya kana do ya ka gen adamadi ya jere bunyande katrete nabra do silama ya kadri kono ro silama ya bommi loni bade malu anna kuma la folo le odi nyana la sungaro kuma le kan me kuma be kana adamadi ya la bendeka dina ne alqurana ne kila mo wakemeni ko be na ninde ko kana service randi adamadi ya le masanne bunyadi dafa yo mele kale samma nyamenka udo mosin min foni ko ka jaka dalma narka la jaka bo ka to da talantalan na molula envelope ni fenda wuri wara da nyaka wuri adoya da nyaka tuma do adamaden de kabama me yale ka mosin nyimbe tusi le zakado ba zakado nkende yusali zaka kende yusum zaka kende yu
ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah zaka ni ul beye place kelen de la zaka ke ne yemi hiji anu ul beye place kelen de la ale nam fulo le di ka bonya fo ka da telan mol fo ali ala na ma ko sebe ni kule na bonya benda na da telanya ma be fo ne ala ya fa ne ma mente be do jahannama odo la lililete kadi anna nye mol ma wodi yeminku alu halala wodi ka jamana la wodi ta kore shamulu ma ko zakadi rasulu ko ali kanata hali kana zakadi ni tse wodi torna fi basiya anna nye mol minu halala wodi yalku anna wodi tilu minu halala wodi yalku ala yeman za sanman de ay fen sanman de la midala kam wasarala ali na zakabirola affaire religieuse là allez dans la haute verset aldallo aka di mo simima kadi wo mo sima alunyanya na ha confiance ye da fa parce que adamaden be ma ko ye lande yala ne sidi yala maga kalu mafisa andi madina kalu mafisa andi alu imamun mafisa an imamun di alla kadr mafsa anna kadr di ambe ka karan su kelen ke ambe adama de su kelen de be su to nya kelen ma ala yo men ngam fo anna france karanal nye bo france ministre lo karanente aldi londres ministre lo karanente aldi amerique ministre lo karanente aldi de france kelen pele anni wolute wolu so na me nyam kan kalu fa so deme wole deseni aldoya hali yumi anne imamun min fene ma kana rab jona toldo wulu fene sore menyam kan kalu beya molinye wala de sene an fene do ya an tin daga anye yele ka yele la hotel la ambreza la hotel la karando fadi kulo ni sone me la beya buto jamananye sa and bo nyala yumi am bimba ko do man kam ninke kadam la sécurité le makaji ha imam samurlut telene alfa yayal telene anne tukodo mansa ulu tele uluka seben ko menke am fenete frekabto anya yele o da kundo pour que an si dunya molla jateyado e lolo ndo bolde samande adunya motolo nyalu kodo andum bo karandi andul min wala arab karandi de arab den daye al min wala français karandi al fenali français den daye do min wala risi wala fenali risi den daye min wala kiba men kiba den daye buna amala gina lele mi alla la gina yelen al bara yelen yamenka kondo nga karandi ke anye yoro nyaaye mbade malu institution min bade be yoro toldo na suda be ndambara ya uli ya kele nyamenka am fene ya Kenya wuka manga kalka yam kan Qatar ni Kuwait ni feno uluka Kenya min kal wuri luka Kenya min kan ko zaka birola ni la gina kal fene ka kete la gina bulu kolon tede am fene di mo bore ma ben an zakado gina tal du ko tal di alla wudi masiya an wudi di alla du ko do fi masiya an du ko do fendi alla man zakara ni te an man sadi odo bade malu anya hanjilla miride namma hanjilla miri andi bono andi perdi manton tamida meno malu hanjilla miri ulu bono dale kal perdi eda ma fene alaka se nanu hanki aka kulunda be ka oye keda kabako bari ala molma hankili soral mal hankil lamiri ta yela de la yoro mi be ka long ji o te bola tala de dia o fla fin dali fin fla de mimi ya l'union opposée là mais akolinye mba naluka ji bola pour bosidia fur kono tala de dia ta do fenela de na kono kumba ali alo no ko jangan katabrana ni ka ji bola tala de dia tadu yido ta ya nyama tama jila sa ji matatro wa beka la barake
almal hankilla miroma alo harakida hankilla miri le kanyin bade malu sayyidina ibrahima wota da kalafli tado dinka senda ka lollagi dinka kono kataso ala hali kono batambe samma tawiye ndalaji walaji da tawo kono wakira gen hargenadi alamol mal hankilla miroma alukoko wayma yale alu halakida hankilla miri le kafsan bade malu kabanin ko konondo wota da kadi sayyidina musa ma kala ala koloma mentre yele mana kake sadi make gosa gbanzantre de yede Firauna la mansaya mir na la genya albedi si wo imagine la lo hankili do sahaba da la ka da fankilen de to duma da fankilen de la mirka Firauna baya di balon kabiya kono da bori ala mansal sora conseil nyumala Firauna ka ya kalon del fina baratete akavo ko elimina la conseil kavo ko ke ele banko kela aladi moli batola yo ele fana de ke jonde ka eta ala bato ala conseil ko fanye o kenni koro aka albe kunto dado hanki la miri min trebara na masade tunyayi o tunundama odo hanki la miri wale adamadin na kisila sayyidina isa o soda kabanin ko siyamanna kabanin ko dande kwaisi momin barasa ka kaburu ka wailo kaburu ma ka alato fama ka kaburu basi ay wuli ka mol kuma nyoya ababa mol kuma nyoya ala se anya mai ko wala mol masi hankil la mirlawma wal fana ala kida anya hankil la miri ala kal granadi an ko ndi muhammad ma lonin baji kasro dunya madam samadan dukulo madam o programme yal granado sanni dukulo banko danna o programme yal granado hati al granado woti ko science tel granado hati al granado woti man ne fin bara nyalo sura kile mume al granado kono ka tola ne finna kitabu finde nabragi kila motolma aleta mila nefin kan aya kilen pele landul bada sura kilen kamal nin tola nin nefin na me gurana la bato balu filinin nefin bara nyama kata beka fin na da science kono abe yel gurana kono abba akoji bal kono lana a sanfela sani du temela ni sanfela le bile ba mini fonyo do ala bulu bela programme ye alugurana ba kono hati anne alugurana bawo amma se kanjede sodon kabila jonyuma hotel le gede fole la budu ni kadrete ko science ko bodema woye nimisa baledi anma anama anka anna gurana bala batu nambana man hangilla miri agurana bawo ma wala kabaw nu koluma vemin farane ala directement ka dombolo nam manganjil la miroma men kam mantun tamnin solo ala ma antan kada woma odo anya sungaro bali rati bade malu sungaro e karo bali ala ka silamalu bunya karo mindo ade ba yalu sola femina ko be double le karundo kakaira ludala ka aliye monso aliye sadakal bo aliye zakal di zakayo obligatoire le di mona nanfoletilu ka siamanka sunkoro fokol ya bolado parce que demain anka vayanka baralu sara double to alela mete zaka boladi anya zaka nyafula nyana te yemi nyasali nyafula nyana yamka me bara dunia lijuba kono wodi lela
ali kar kono to akramo ke fakar sai wodi manena fakar sa wodi manena fakar sa wodi manena asu kira rasul tele alayhi salatu wassalam rasul ka do ke ala sahaba dunya aka wodi sodon ka wodi sodon ka wodi siaman sodon ka wodi siaman sodon kwa zakabo ka soro manan kuma bunya ba ka tre zakabo la manan kuma bunya ko da to kwa zakabo aka zaka calcule zakabo rawa euro million yirika zakabo wa dollar million yirika anna mol kono ko wodi bosa ngudaye antele nyinde folo mol ka wodi min sodon annabi milliardaire ma wodi susodo beni tili valeur le donc ano ma fenani ku dollar million yirika euro million esh ko kramo ke afeka benka imam ya afeka benka aka ban alaka halaki lile zaka boku feka ta folo mahati sena musa fenani karuna kaduwa ukanye kwaye alaka mina zakabo aka namfulu tuni ko zaka lori akoko no kunyin kafsa zakama dollar wake na yirika dollar million yirika ne oboko adon zaka mo molbulo wole ita mo kili karatala wole fina yal tata do parce que mini barala zaka kuna hali bake millionnaire di ni barala zaka kuna ini yado alabulo alqur'ana mo se min foda ini yado uriti tasitado konde oboko ke aka bankaruna ka ban dukulo kala kunu dukulo tili la kunu nabiri mais koli na leso na min dukulo la kunu ninkaka kay to ale dukulo koka anyo fala bade malinye ale profiter zaka nambara wara yoro ha gouvernement biri sembilado ka a bureau créé parce que gouvernement ye ala jamana dende la kandela kalbo nambara do kalbo do ya ma fene do akunde tena adinya we o sebeni ada talanya o fene yi o fene sebeni ada sede talanya min ka nadi bulukulu nafa o kadr min ko kran ka durenya experience sodon Egypt jamana ka Morocco jamana ka kawa anyama sodon asilamaya kila mo kida jamana minka ni makani madina di minu bara waye ko karan ko waye alunya la sangir ka jankodo ko nome ko lisi akuna ile kini gede kuna boya ala bara bay isola wudila wallahi billahi tallahi alazim mo ba place basodo kabanka wudi basodo ila dia kay dunia do isi yoro kay dunia do e bado jamado molidi wulinge kabanko ile sidi alikiama ko kile don jahannama manyo nimesa kui ala bri bunya ala don de mo bunya na kabanki do ya parce que ala la del film to ko mo oduma balanye ele ko kono no ko nte bunya memfe ndi do ya malife e ka uyafo eka mo demseni eka mo musonyeni eka corruption ke ka jamana la wudita ko parce que hangil no parce que karana parce que ku sam français kam fola mo le fene ko ko di ala ro ki bare bla tiola eka oke kamenke ke la suntinya ki la salitia corruption wala parce que ul beila sunni la higini la ko betinya nale e ko le ke karamo e basa aldisi di yokumbanjamba kisi di sidili dandodi idisi di melakal la sidili aldisi di gerela kisi di senna ki bulu sidi bulula ki temana sidi temana la kaida ten kay basi jahannama bonsanna kabanki la don jahannama molitere wulle le minye banalo yorolo fano mi kana adi dulu karo balobo ele makanka bila bulusu woro ko bedo ni nyolo alikama yume anya dunya de anyameka bade ma setilu bade malu ala bara nema momi ni madunya do alla li kandete andu bulokolo no fene anye dunya tere akaya wati dodo nte dabo sel na sodon watila wati dodo andi dabin dol ke min madi anye wati dodo min dol dumanya antolu sodona yi wali kiyama fene yodo ale nyamba kile no min ka ko dunya nyamba di bono de to fene de amba de mabulokolo no am fene vintendul min fene bulo am fene yengede yi
nye jonyuma la tama ka fadan hasidiya la ka fadan konodo juya la ka fadan modatinya na ka fadan sinyali la ka fadan wuya fola ka fadan singite la bebre ke singite la be kuditi ni bulokolono mo site finyi la bade madobe mo site silana bade nyanya bi mo site silana sodo nyabi ni donka singite e ka singida boya fuiti kisi jahannama ma ibabato suzuke foni ala hina leila mate be don jahannama fuiti kisi rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam anya na banabe ngwanya wo minna sunaka koko la molbra sunata ko fanu ni finke wati bente ko la men kuma foro parce que bakurado aldi mon la fili sunate fani sunate forndi sunate foidi sunaye action de rasul muhammad mamuso tere bana kasi nintere wole yome bawa mansa ketre palela rasul muhammad donna pale dina sini melaka sini katrete dal sen tolma adu hule ka mamuso labe ana mamuso gere traité na kilen fa kilen na de aluka muso kilen de simmi ile gere bunya la ibari mal mabbi munna kibra dunya wudi kurondo sodon munna kibra dunya place do soro ido mami da ko nyima la bandi kima kuna boyade pourquoi badema etaqullah alisla alanya fil arhami badenya la kodo khawfa an yunzila Allah alaykum bala'an alakana balawla jaluka la tutiqunahu altasimin kodo alal badin bunya alal badin hina alal badin hakir ma fimi tala kadi badin ma ina kelema ifa kelema ifa doninde ifa bombade itene musode ikabla la molu fimi tala kadalma amma kedi ku yigire da kala ko solla lele alu hakeli alqurna ko wa atizal qurba haqqahu ku yibadi masudun hakedi aluma odo sunkaro ayesila nyende beira kala mola sunkaro aye jurumbu aye hinaledi aye nemaledi kafada alala kana ala jonma sundunaluma mais minu ka jonyuma men natanka na min dolu tusenete ya makede ko ibri gella tiran jilo no kongola no fuye jonyuma menu natanka ka beta kala jamana tien balia kam parce que anye capital tole ko fonctionnaire la so ika fin tien jamana sariado ika fin tien jamana hakedo ika fin tien jamana la corruption wodi la corruption gatedo وجات يا لبوتي إلى سون فنرا أنا إلى سلي أنا إلى هيجي أنا إلى باراتول هذه هي الحقيقة يندي تنادي مريمال ni mamira ki bila kasula e ma konte boki la maluya aliki ma idu amira waliki ma do mira li belema yan kata mi dunya mira li ka wala kala saba min ka aliki ma mira li ko lo afoda ko mo ba gelo nyake ne bre fudu ke ko ki ma bon ka bala ki fa saba muso na da kana alla ki la tere ko abra gelo nyake alla ki la ki ko la aka wara nyati le ma fena ko abra gelo nyake ki ko la fena sinya se ba wala ako komba ko ba den so ko le wa kurlabu asujeda dunya kurla bonni na kala lo den kado ka bun kabala haka fa asujeda wala kasla alike mamdalinya elebe ko ni mamida ko intelligent didi ni mamida parce que mo fakar sani jama fakar sayko parce que anyo te le ko jama ti le ko société kala mais est ce que la jama le wote defana alike mamida lima pas de mal wala sunkaro yigirmu ya fakaro le sunkaro ka mo kan horoya e gan ka don jahannama ko mindo ki kan horoya ete don jahannama ko mais en condition e ka ko min ke yisilam yinmisa ki ban ul ko kela ka tubi alama sunkaro du ulbe ya fa agilmu warada nyaka anya profite wodo kan nimisa anna bara julma c'est pour cela alatara anna bara anna kuma da mi da sankuda ngo allahumma inni sa'altuka bi nabiy muhammadi mritara nabi muhammad li horomala wa bima talahu min alkitabil munzali aka kitaba min jidama mritara li horomala wa bi hurmati siddiq sahibi mritara de ke abubakar siddiq li horomala kaza umar yonyale wa usmana ana usman wa rabihum ali alnani nayi ali mino fana nyawle kam mritara li horomala وكذا عمر وعثمان ورابيه علي
والصحابة مريتر سابل فن اللي حرما والتابعين عن التابعين له أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا بالزمان أول يدي كفوني سريا ما تبيلا من دي أن بارجو تمنين جنوبو يافا سنغرو جنوبو يافا كارولي كبوتار دوما أتلتام فلومتا على هنا على نيما سندونا nyumali nyamini kalibulubo barajuldo sungaro bunyakoso ateletan temata oyejul mu yafaledi ateletan bang ki kan horoya kabo jahannama tare dumma alama ala ko bila an hargedo anya do kela yoro men fenala andinye anne etudianye an etudiantlu ani ana école dinu mini bac ni bureau vek an examen kan alama ala kalu gagné aliyal daga karana aliyal la mo balladu o nyene analla mo balladi nye ka kolo alo kramol ma ka fadan cigarette minna ko wasi fenju tolul ma nyamala la wol min tofola ya karande minu na to kala ministre ni ho cadre di ani président de sini no kala école de mira cigarette ni fenju woluma an wato mi ko le to ko jamana bara wajuela ala na jamana tan kawlma parce que am bimba ko manne am fa bombalne am fa do ni minu tamida wolo ka saraka bale bo la gina la tan ka kodo odo sunkaro ni sunkaro seda jahannam argene dal dilaka jahannama bondal di tum jina shetanalu wol di ferme de la cola wol darasi la molla kallo baraju minna al di dese o be labtu men jina shetanal dese dawla ala bro la mara ni le ki gida offense ki bila adobtu otumana fe etemo sigela kilawdo fi gida madama salamalu alaka ankunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantun so kololu la sunkarudo akalbunya kololu la ankunti Muhammad kanili horoma koso kololu e mundi utiyat ummati 5 khisal fi ramadan qalaka mantun so kololu la sunkarudo لم تؤتهن أمة من الأمم قبلها ألما تلا مسيما تنسو قولوا ونانا أما تن دا سما سنكرو دو ودمان ألنye katambi letukolo suma dumanka sikato do ankutu mamad lakuma be sabatinde ala saranun be sabatinde kisinema alama giddaye ملكالو من يدلفين سلمان لي منت على سوسة جنوب تالما تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا بس سندو أيوة سنتي ولي على ما ديالك على يا فيما قولوا المفلنا لودي يزين الله كل يوم جنته لولو هارجنة ملكا مالو jina malo ala gere le ka harjene lo balolo adita mbi o masidila kala kenya ya lolo adibada fo na sundun nya dali mansada dali sundun nya yushaku ibadi salihuna an yalqu an yulqu anhum al-mauna والأذى ويسيروا إليك كو مرنا رجنا ده بنفر نجوم من كالون كو رجنا بردا بنيانكا سندون تريال تولا كولنا جيلو تريال تولا كولنا ألت سندون لامفونا كولنا الجدا برا بريلة بتون كولنا دو إلى رجنا كونو بارما سندون نالو sunduna te sunduna kwa ini la fi molu mabiro la ala birila yele menu samfe
kwa kada gbele yake wulla moli ya fo bi bana ila subordonné ni ya fo anila garde corps lu ko he ko amayimbidi o te fola sila mama ko amayimbi sila mai mo koloni ne tanke di mayele eta mi fama gila anya ya anna mo bawlo siamanna ante mo tofola minu bara mayele haka ze o dekrela ay bakem mon fula dal maji gereda bayati adama din bere jodi gereda bayati silama jodi adama din bere koro mun din nakuma do safi ali momin te dina do mala adama ya da fa ko mo lu fena yido itali yela gereda ba fi tanke adama din place di mayele ka fulan na police ma ko an na surasul ma ko an gedel ma andul imam no ma ko politicien ma tanke di mayele idule la famakika ma an na tesidul koni wolu bakel la bara yoro do ka gande kar bonflé ka al funungi anyagede gedema rasulu ko fo sallallahu alaihi wasallama ala sabadu ya badra keledo an sinin badra keledo me kala sinin kende sunkaro tele tan woron la alu sey sila malu mo kemese ba anu mo tan saba mo tan nani kafirlu mo kemako nani mo bilulu nyame bi woron la we so bi woron la nyame bi woron la we sabal bulu nyame keme woron la we kafirlu bulu so fila wole silamal bulu ça fait bulu ko nya su betre dafani silamal la 21 ni si bayan betre dafani kafirlu la yeme an pisa su le nyam kamyani jamana bulu ko ninu al be kallade ka ama jama ka tal fenen la fenaki ko bla mol bes man ka kaluka kwa silamalu kama silama kambirin kodo do boda butun ka gonfle ka tama ka kambirin kodo ya tama ka kambirin kodo ya tama rasul mamerki sinema alama gididanye akoko tama nya sunyi madi alanya comme fo place sumena fo yoro sumena donc on était cible e bakela sur sia fando e bakela police fando kini muso de yi gonfle lale mais babodo kasi la famille tema e famachi la famille bolokolo ninye e famaji asetul tedi et la famille miskina ni c'était meninye et déplacé et ni musoni denu quoi alufu wala quartier kono ya ida kay dinna ya ida kay musulla ko ibadende bulokolo de ala brene minna de bade nyama basi la baradia yi gonflé yi jamana la gerede baya fanka yidaka jamana tolla sunna le mende silama ya karan yetende foka fene nyayi bade masilamalu famaji anye udakunde do baradali mansa matara alama anko famu andulu minye kumala dina ka ndulle kakan kake ko nyelodi eme ambare ma min fena brake kadidi lakini jamana kono lakini sariya la tile aluwa la tile alle kakan kake nyemodi ale français interdit burlela ale fran police ni nyabala silala ale fente nadi ke jamana sariya tin kodi fini da talana yoro minna nalwada yidodo ali fran mol offense la katambi an la gina kadlo nalko ke wole yo imam bara muso bla bolo masila baka muso te muso mindi abade ma muso mante kanimbulo ma la gina kadri ba la gina sariyati nya ayele yomi imam fene bara ko mamalu ya ninke jama fene tema itu imam yala
aldan dulu makumana imam dobre ngete imam dobre ngete alu kam minki ali mi imam yala ali ko ko tiye sunu tele kaman kalu wasola ngobe imam de dira da kuloke anule imam de dina do alfene imam de di jamana bara ludo imam ko do ko nyemo ile ka imam makuma ko bra dina tiye ile ka min karanka ka nyemo di jamana bara via ni gardi ko ni jamana kamre ko ta ko lubi le ko lolo ile sariya wotiya na karamo nake mbani bonda mira lag bulu dunya do yang yalo midalili le ka le kiyama lagine kadri mini lagine sariya tiya na bulu kulu ni mbati min makara maduru al karam no la sariya tiya keda bonsanya tandi alabada alikiyama no se ile tabike bonsanya wakilendi odo anyi freke minka milon oyo tiya le fama tanka minka comptable long kana sifur la siare ka wodisinya mingal gurana long egena gurana sariya tiya de ya nya fo molinya epi ka nya fo moli fena ya long anne jamana kono fene mo famba ye ma français kara ali la gine sariya nya fo molinya alufa kando ali halo o fene di siema communiquer ali mol communiquer kando al de kamilo akan finge domenu wuli biro kono bara fendi di ne anne jamana kono kafula village la ko sa yoro la anne nyemola albo yoro mena Sénégal agbanza aldo lol tema ka ke français kan fodi adi do fo ali kam me nyaaye adi ba di français fene fo ko ka mol fene di mimme ka fo albre yin kebi na be kana to do ma no te tamal de ke fudi barel de ke fudi parce que a photo ko momin ya famu ulta famana hali batinya ni siame anne jamana ko nabi anne man sake bara siaman kala molu ma famu parce que a photo moli français kanida molu ma français kallo mante ko sanji kodo kasi legbele ma mo baba da bara bere bere ke ala mala kala kanda ana bara nyumalu ala mala kalu si kanda negere do kala lu sodon dende fena ala malu sodon den na kanada parce que ale barla mo dende odo anyam famaji kuma ka ansodon yele nyemolu anyam famaji woditilu anyam famaji jamana denye ankana jo aluma jamana denye anya hina Allah wodi anna sunkaru lamira parce que melakale ginu ya fatra kala anya ambeni defo siamambale mais defo siamamba kala bere nyuma ye defo moledi nini ye nimin sala alla bara juma odo anyan ko sela na duoma kado ke moli yamin na to composition kala examen molu ani bureau molu ani bac molu ani étudiant lu ani étudiant no ambredo kaliye anna radio bombara lalu télévision bara lalu ambredo kaliye télévision patrono ambredo kaliye anne imam nu ambredo kaliye imam bet ane kala anne imam baka wala Muhammad Salou Camara ambredo kaliye ambredo ke dina nyemo bet ane kala anne mo bana dina kantina kunti ala Jamal Bankura ambredo kaliye jamana nyemo nyumal betani kala anna jamana kantine akuntika alhaji professeur Alpha Condé alama ala kala kanda samfe duma anyefe akofe bulekina abulumarana kabo finjuni mojuni koju beladeni ma ala mo kedala gina jamana kala kanda kabo taboma kabo jibo ma jimindi jamana tiya kabo du yerere ma kabo kele nyona buya nye kele jamana ko kan kele ni jamana kono da kele ala mala kala kina tanga kaboma lagina se afrilu ala mala kan nema gidanye amra dan manza matra an tesidi molinya surasin ne polisin ne anzano mini barala kala gina jamana la tankane andisino amra do ke annan la faminal din benye ala ma ala kala kanda اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل